Bore da, good morning, and a warm welcome to our webinar this morning. And we're just going to wait for a few minutes just for a couple of people to be able to join us, and then we'll start in a couple of minutes. So croeso cynnes I bawb, warm welcome to you all. Right, well, Catrin Hedd Jones, din enw fi. I'm Dr. Catrin Hedd Jones, and I'm from Bangor University, and it's my privilege and pleasure to welcome you today to our latest webinar discussing bridging the generations, intergenerational research. And this will be a bilingual presentation, so we will have an introduction in a minute by our simultaneous translator who will be supporting anybody who can't understand Welsh to have that translated into English later on in a minute. So this is a collaboration between Swansea, Bangor, Bristol universities as part of the Centre of Ageing and Dementia Research. And the whole aim of the centre is to increase collaboration and improve our understanding as we all become as we all become older. Every day we're all becoming slightly older, aren't we? But the whole idea of this session today was to bring together researchers at the forefront of intergenerational research and to share best practice and to actually generate some discussion as well about this important area. You may have been involved with the Intergenerational Week that was at the end of April into May this year, and this was an event that we'd hoped to have planned for that week, but it was so busy that we decided to host it today. So anybody who was involved in that, a really busy week of raising awareness everywhere in the world, that we had sort of activities in Australia, Brazil, Scotland, Ireland, Wales, England, everywhere. There was really busy week. So really welcome everybody to join us today. And if you're viewing this as a recording, then obviously, hopefully you'll be able to enjoy the presentations. So our aims today are to share what's happening in the research currently ongoing in, we've got a research study in Swansea and in Bristol, and some work that we've done here in Bangor as well. And I'm going to hand over now to our simultaneous translator, Lois, who will explain how you can actually access simultaneous translation. Okay, bore da, good morning all. In a moment, there'll be a choice at the bottom of your screen. It sometimes looks like a glove, but not always. So you'll need to click on the English if you require translation. And then if there are any contributions in Welsh, you will hear my voice automatically. So you don't need to switch or anything once you've pressed on the English. And we'll have a quick task before we start as well. Okay, diolch. If you could enable the translation, please. Reit, diolch yn fawr Lois, gobeithio bod chi yn gallu clywed llais Lois yn cyfieithu chi wan. Gwych, diolch yn fawr i bawb am ddeud. Felly, da ni wastad yn falch o gydweithio efo bobl ar draws yr prifysgolion ag yr cyhoedd hefyd i weld sut fellwn ni wella'r sefyllfa. A da ni eisiau diolch yn benodol i tîm Cader heddiw, i Carly a Kim, sydd wedi helpu i sefydlu yr webinar yma heddiw. Mae gynna ni hefyd gystadleuaeth lluniau, a fyddwch chi'n gweld yn y chat chydig o wybodaeth a links i, felly os oes gennych chi luniau weithgaredd sydd yn pontio'r cenedlaethau a fysach chi licio bod rhan o'r gystadleuaeth, dilynwch y linciau yn y chat a fellwch chi ymuno yn y daith. Bydd yr lluniau fydd yn ennill y gystadleuaeth yma yn mynd ar daith yn dechrau fo Senedd Cymru ac yn teithio ar draws yr 7 Amgueddfa Cymru, felly gobeithio fyddwch chi yn awyddus i roi cais i fewn i fanna i ni gael dathlu'r gwaith da sy'n digwydd. Felly, jyst i gyflwyno pwy fydd yn siarad heddiw, mae gennym ni Steff i ddechrau yn sôn am ei PhD hi, sydd yn edrych yn ôl ag ymlaen dros y 30 mlynedd dwytha ynglyn ar maes o polisi a chefnogaeth ar gyfer pontio cenedlaethau, ac yn edrych sut felly
pontio'r cenedlaethau fod yn rhywbeth cynaladwy o fewn y cyd-destun gofal cymdeithasol bobl hŷn. Yna fyddan ni'n mynd ymlaen i wrando'r Lois Peach, fydd yn sôn am ei ymchwil hi ym Prifysgol Bryste, sydd wedi bod yn canolbwyntio ar ddylanwad y berthynas sydd yn digwydd a pholisïau sydd yn edrych ar bontio cenedlaethau mewn cyd-destun rhaglen arbennig cerddorol fuodd mewn tair cartre gofal ym Bryste ar enw Rebuilding Bridges. A felly yna fyddan ni'n symud ymlaen i Mirain. Bydd Mirain yn sôn am ei gwaith ymchwil ar y cyd efo Cyngor Gwynedd yn edrych ar gwahanol oedrannau yn pontio'r cenedlaethau, ac hefyd yn trafod ar heriau a'r cyfleoedd ddoth yn sgil y cyfnod clo. A fyddan ni hefyd yn sôn am rhywfaint o'n gwaith ymchwil ni fel Prifysgol Bangor yn cyd-destun yr gyfres deledu boblogaidd hen blant bach a The Toddlers at Con Dementia. Ac yna, da ni'n gobeithio fydd y cyflwyniadau yn eitha byr a chryno, jyst i roi blas i chi, a fyddan ni'n annog pawb wedyn i fod yn rhan o'r sgwrs gan anfon eich cwestiynau i'r panel yn y chat os nwch chi, os gwelwch yn dda. Felly fydda'n gobeithio fydda'n gyfle i pawb rannu syniadau, ymateb neu cwestiynau i bawb sydd wedi fod yn cyflwyno chi bore yma. Felly gyda chydig iawn o eiriau felly, swn i'n annog i chi eistedd ôl a mwynhau, ac swn i'n hoffi cyflwyno yn gyntaf i chi Steff Green, os y Steff yn rhannu ei ymchwil hi hefo ni. A mi fydd y cyfieithu ar y pryd yn ail ddechrau pan fydda i a Mirain yn siarad nes ymlaen. Diolch, thank you, Catrin. Let me just see if I can get the slides working. Here we go. Great. So, yeah, good morning, everyone. My name's Steph. As Catrin said, I'm a third-year PhD student at Swansea University. I also work with the Centre for Ageing and Dementia Research, supporting care home research. That's my speciality, really, is care home research. So in the next few slides, I want to give you an introduction to my PhD journey and some of the initial findings. And I've got my email address here, which I can also put in the chat if you want to find out more, if you want to chat beyond the webinar today. So the title of my PhD really focuses on this word sustainable. So creating a sustainable landscape for long-term care in the UK, taking this intergenerational approach, which is why we're all here today to talk about what an intergenerational approach is and how it might be applied in the UK, really. And just a recognition there of my supervisors and my funders at Swansea University. So without further ado, click forwards. Great. So I'm starting off with this image of the Old People's Home for 4-year-old series, which was aired on Channel 4 in the UK in about 2017, because it was this programme, along with the BBC programme, Toddlers Who Took on Dementia, which I know we'll be hearing more about later on in the webinar today, that really inspired my journey into this PhD and into this topic. Because I watched these programmes and I thought, why aren't we doing more of this? Why is this being presented as this sort of novel, innovative, one-off thing, this experiment? It just seemed to make so much sense to me to connect generations together. So that was the starting point of me applying for funding and kind of getting going in this area. So the summary of my PhD is focusing on the fact that I noticed there was this momentum, this movement around intergenerational care in the UK, with sort of seeing it on the television, but also hearing about it from care home managers in my other work. So I wanted to explore what had been going on, what were the policy and practice developments of this approach, particularly in the context, as we all know, of social care being in a crisis, which it has been for many years and still is. So I was really interested to find out how an intergenerational approach might fit into a more sustainable way of delivering care in the UK.
So my two main questions of this PhD exploration are on the screen. They are a little bit long-winded, but basically the first one's asking, where have we come from? So which factors have contributed to these sort of developments in the field over the past 30 years? And I picked 30 years because I noticed that's kind of when it started to begin in the US. So although I'm focusing on the UK, I wanted to zoom out a bit and find out, well, have we been influenced by the US? You know, where has this all come from? And secondly, then, where are we going? So what potential value might this model or these models, because we know they exist on a continuum of intergenerational practice, what value might they have in shaping a more sustainable landscape here in the UK? So to do this, my starting point was thinking about this word innovation. So I was wondering, is this really innovative or has it happened before? I was kind of noticing there'd been an explosion of developments, if you like, over the last sort of decade, particularly in the UK. So I looked into this briefly and I found out, although there's some research on the benefits to older people and younger people, like in this picture, there was not much really about what have been driving the developments, what are the other factors, and what else is involved in this picture. So how are we going to learn more about its sustainability? And I know that Mirain had been doing some work up in North Wales around this, but apart from that, I couldn't find much else in the UK that looked at sustainability. So I started by, I love this quote by Mary Angelou. She says, I have great respect for the past. If you don't know where you've come from, you don't know where you're going. And that really resonated. So I thought it was really important to look backwards first. So that's why I decided in the first phase to undertake a scoping review of the evidence from the last 30 years. Like I said, that's kind of the starting point in the US. To look at what's been going on, what's been driving these developments. So I used these three key search terms on the screen: intergenerational, care homes, and programme activity, and different combinations of those in the searching. And I don't have enough time to tell you the full results of this review, but I want to give you one take-home message. So really, there was a whole range of different driving forces, from micro level factors like an individual who's very passionate about the cause and has developed something, all the way up to those more wider macro level factors. So social policy in the UK really came across to me as being one of the key influences in driving developments. And so that's what led me to my second phase of the PhD, which is social policy analysis. So this is my key question: is how has this concept been developed? How's this intergenerational concept been developed in the context of UK social policy between 2008 and 2020? And I picked those dates because that seemed to be when it kind of came into being, if you like, in the UK. I mean, we didn't really even have the word intergenerational before that point. That came about with the Beth Johnson Foundation definition, which I'm sure lots of you will be familiar with. And what I found from this analysis, again, one take-home message, is that the intergenerational concept has been framed as a solution to quite a number of different policy problems. So that's ranged from it being able to fix, this is how policy is framing it, as it being able to fix social cohesion, being able to support community safety, which is sort of more talked about in Northern Ireland policy. And most recently, and what you'll probably be more familiar with, is it being framed as a solution to social isolation and loneliness, which is kind of presented as this epidemic in the UK. And what I found was this concept is framed in policy as being a solution in this neoliberal context. So that means that the policy kind of positions the problem of isolation and loneliness as resting with the community. So it's our fault that there's so much isolation and loneliness, and doesn't really mention all those systemic factors about
how services are so segregated, and all those types of factors. So in that sense, it's able to position a solution as well with the community. So it's very positive all the time, very encouraging of intergenerational practices. It really promotes it as one of these great solutions to fixing loneliness and isolation. However, it does this by not attaching very much resource or investment, which is one of the issues, particularly in the UK, that it's promoted as a really good thing to do, and yet there's not really, to date, been a huge amount of investment with resources. Key finding, if we're thinking about sustainability, then I'd kind of suggest it needs to be reframed how it's positioned in policy. So that's just one of the things I've been finding out in the PhD so far. And then I decided I do need to dig a bit deeper, and I'd really like to hear from some of the key stakeholders involved in the field, and not just sit at my desk and read lots of policy documents. So I decided to interview key stakeholders across the UK, because I was also interested in, are there any similarities and differences across the UK nations? And this was mid-pandemic, but luckily everyone was very up to speed with Zoom by then. So I managed to do 22 interviews across people in practice, like it says, care home staff, health board representatives, and some national leaders in the field, also policy representatives, to really get that spectrum of opinion about these two main questions. Where have we come from, and where do you think we're going? And I pulled on some of those findings from both the scope and review and the social policy analysis to dig a bit deeper. Again, I could take the next hour or so telling you all about the results. But one of the take-home messages really is, again, that it's a combination of factors from micro. So those passionate individuals who've really driven things locally that are that grassroots level. So this kind of bottom-up development, but also things have been influenced by the macro top-down kind of policy initiatives. And more recently, we've even seen, so Scotland's taking the approach where it's kind of shifting a little bit away from loneliness and isolation and a bit more towards a human rights approach. So actually positioning into an intergenerational approach as something which should be a human right. So you can almost see the narrative starting to shift away from, oh, isn't this just a great thing to do, towards actually connecting with humans should be one of our fundamental human rights. And another of the stakeholders also said, they wouldn't want to be in a care home without the guarantee there's going to be lots of connections, not just in care, having your physical needs, your care needs met, but also that fundamental need for connecting with other humans and the wider community, and in this case with other children, so that intergenerational approach. So I'm aware of the time, and that's been a whistle-stop tour of my research to date. But like I said, please do get in touch if you want to discuss more about my research. And I'm looking forward to chatting at the end of the presentation. So please do put any questions in the chat box. So Diolch yn fawr, thank you for listening. Thank you, Steph. And that's an excellent start to our webinar, isn't it? Because we really do need to, where we understand where we're coming from, but on a policy level, where's this actually going? Because we're all very aware of that positivity around intergenerational, but maybe slightly frustrated that it's not actually going at the pace that we'd maybe be passionate for it to be going at. So that's really fantastic. Thank you. Yeah, so exactly. So we're going to hand over now to Lois Peach, who's been researching just over the border in Bristol. And it's really exciting to invite Lois to join this webinar, because we're very aware of the hard work that you've been doing as part of your PhD, and it's really exciting for us to hear about your work. So croeso, warm welcome to Lois. Thanks very much, Catrin. And yeah, thank you for kicking us off, Steph, with that really detailed overview of your findings so far. And I think our kind of approach towards research overlaps in that we're both interested in what happens within this intergenerational space, not just focusing on
the benefits that we know, as Steph said, that has contributed to this narrative around intergenerational practice as being one that's a good thing and a nice to have, and we're very much on board with that. But taking a slightly more critical approach and thinking about, okay, if we already know that these programs have benefit to participants and the wider community and those involved, then how can we replicate that in the UK context, and what happens? So my PhD at the University of Bristol is researching non-family members coming together in these intergenerational spaces, particularly within social care, and looking at different ways to research and understand these intergenerational relationships. And I'm just going to move on to the translated slides, but I'll keep talking about this topic. So in order to do that, my research is really focused on the process, how these intergenerational relationships are formed. And to do that, I've conducted a series of multi-method qualitative research and evaluation into intergenerational programs that have involved preschool children and older adults living in residential care, including those living with dementia. So in this presentation, I hope to sort of provide a little bit more detail about how the approach taken to sort of researching those programs helps to shed a bit of light onto that question of how can we research intergenerational work differently and produce different knowledge that hopefully, similar to Steph, helps develop these practices in this country. Okay, so the best way that I've found to break this up is kind of in two sort of separate focuses. So I can look at, in terms of my research questions around the nature of interactions, I've kind of looked at two different approaches. So looking at theoretical ways to understand those interactions, and also trying to experiment with creative methodologies to kind of look at those interactions. So the first kind of part of my PhD was a reanalysis of some observational data that I conducted as part of my master's in policy research, looking at an intergenerational program with the nursery school that was involved in that TV program that Steph mentioned, the Old People's Home for 4-year-olds. So following that program, the nursery preschool tried to implement a local intergenerational program, and I came along to help evaluate that from the perspective of what benefits did the children gain. So that was part of my master's, and in particular I was really fascinated by this one interaction where children and the residents kind of were around a coffee table and they were playing with Play-Doh, and they were sort of molding it into different shapes, sort of experimenting with it. And one child sort of held a circular piece of Play-Doh in the air and said he'd made some cookies. And the activity kind of continued, and residents were also playing with the Play-Doh. And then at one point, it was found that one of the residents was eating the Play-Doh. And for my master's, I was looking at this interaction from the perspective of children. So thinking about how their reaction to the resident eating the Play-Doh was an experience of learning about the residents, about dementia, and also was a way of developing empathy towards different ways of engaging with the world. And then for my PhD, I kind of felt like in that interaction, I'd had a very narrow focus on looking on what the children had gained, and that there was so much else going on in the space that I was missing in terms of how the Play-Doh may have enabled or constrained that kind of intergenerational moment, that intergenerational learning. And so I used post-human and feminist new materialist theory to think about this Play-Doh cookie, to think about how different people, things, practices, ideas about dementia and knowledge and
empathy you were coming into that space. And then I wanted to continue kind of exploring those theories, but I wanted to research another program, and specifically I got in contact with Mirain, who some of you might be aware of, who is doing some fantastic work in the south west in Torbay around bringing childminders and children into care homes. And because of the pandemic, those practices had kind of shifted, modified to online sort of connection, and they were really interested in reigniting that kind of physical in-person interaction as we were sort of emerging out of the pandemic. And so they put together this program called Rebuilding Bridges, which was an intergenerational music program over 8 weeks in the autumn of 2021. So I was involved in the research and evaluation of this kind of socially distant music program. And as part of that, again, focusing on the nature of those interactions in this kind of distanced space, I used narrative methods to kind of piece together a storybook of some of the things that happened. So you can see the copy of the storybook there, but it's also available online, and I'll post the link in the chat at some point if you're interested. And so this is about taking all of the different perspectives of those that were involved in the program and weaving them together to create a kind of, as I put here, a messy and wonderfully productive, complex narrative of what happened during the program, and kind of exploring that for what knowledge it might tell us about intergenerational practices. And in terms of that, it's about that kind of collective processing, storying, that kind of might shift us away from individualized and outcome oriented kind of perspective towards a kind of the ethos of intergenerational work about bringing people together, and about the kind of the power in the collective, if you like. And so where to next with my research? And so really with the Rebuilding Bridges project, there were multiple different methods that I used, not just the storying, but interviews after each of the sessions, and also at the end with childminders, residents, the musicians and artists themselves, and other people involved, and kind of bringing those all together and starting to sort of analyze them, for mimicking that Play-Doh reanalysis that I did. So what other things were involved in terms of how the space, the objects, and the activities may have enabled or constrained the kind of connection, the intergenerational connection that we're looking for in these programs. And storying is that using those intergenerational stories to guide that analysis, because a story isn't just an object. As we tell it over and over again, we produce different meanings and create different ways of knowing and doing intergenerational practice through these kind of retelling of the event. And so the attention will be not just on the accuracy of the stories, but on the quality of their promise to inform future activities and inquiries into intergenerational research. And I'm also going to explore other aspects of intergenerational practice that are potentially neglected or missing from the way that we do research, that often favour single generation kind of outcomes. And I think we, as researchers, we need to be more responsive to what our research does in terms of the knowledge and practices that we kind of reinforce through our approaches. So yeah, as I said, more research mimicking the ethos of intergenerational work.
And part of that, I'm working with the Care Home Fan Intergenerational Linking Project as part of my Home Life England and the Linking Network. And so they've got this community broker role that's bringing together schools, youth groups and care homes. And so I'm really interested in that as a potential aspect of the research that we don't know too much about as yet. And that is me. As Steph said, please do get in contact with me if you have any more questions. And I look forward to some more discussion after the next presentation. Thanks. Fantastic. Thank you so much, Lois. It's really exciting to see how the develops have emerged from your initial master's research into just observing that one interaction in a deep way has actually flourished into something so much more. And lovely to hear about your collaboration as well with the community. Well, fantastic, and all the best. So next we're going to use a simultaneous translation again. So we're going to ask Lowry to join us. Bydda ni yn siarad nesa, bydd Mirain a finne yn rhannu chydig o'n gwaith yma yn Gogledd Cymru ym Prifysgol Bangor. A fydda i just yn symud y slides ymlaen. A ni. Felly yn nod ni, da ni'n bach o rw beth sy'n dweud double act, da ni'n yn cydweithio fama i rhannu chydig o'r gwaith da ni wedi wneud yn Prifysgol Bangor ar y cyd hefo cymorth gan CES a Cyngor Gwynedd hefyd. Felly, yn gwaith i yn hyn o beth ydy, dwi'n ddarlithydd mewn astudiaethau dementia, ond wedi cynnal ymchwil yn hun hefo rhiantu, felly a diddordeb mawr mewn y pwysigrwydd o gysylltu gwahanol a cefnogi bobl trwy gwahanol gyfnodau yn eu bywydau, a wedi bod yn lwcus iawn bod Mirain wedi ymuno ni ar yr ymchwil edrych ar pontio'r cenedlaethau. Felly, na i adael i hi siarad yn bach mwy amdani gwaith hi yn munud. Ond yn hyd-destun y Brifysgol, mae yna berthynas eitha hirhoedlog wedi bod efo'r gymuned ac hefyd yn trio codi ymwybyddiaeth ynglyn â'r mantes o gysylltu bobl hyd yn oed trwy'r celfyddydau, lle fo gynna ni waith efo gwawr ifan wedi mynd â myfyrwyr oedd yn astudio yn y Brifysgol ac hefyd yn y Coleg Technegol neu cerddoriaeth yn mynd â nhw i gydganu efo bobl, dim perfformio, cydganu, a mae hwn yn brosiect o'r enw Corneli Cudd. Fysa chi'n gallu gweld fideos bendigedig o'r gwaith yna. Hefyd, dwi wedi roid link yn y chat o'r gwaith hefo'r celfyddydau gweledol, a mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cydweithio llawer efo ni ynglyn â deall sut mae yr cysylltu bobl yn y gymuned hefo plant cynradd yn dod i gydweithio efo bobl sy'n byw efo dementia yn cael effaith cadarnhaol ar pob oedran. Ac prosiect arall hefyd mewn cartre gofal lleol oedd lleisiau lle oedd myfyrwyr yn astudio iechyd a gofal yn cael cyfle i sgwrsio bob wythnos hefo bobl hŷn, dod i anabod bobl, recordio'r sgyrsiau a wedyn geithio nhw i'w rhannu fel rhan o'r perfformiad yn canolfan celfyddydau. Felly mae yna ddipyn o hanes tu cefn i hyn. Ond fel eithon ni sôn gynt, yn ôl yn 2016, mi fuon ni'n cydweithio efo cwmni teledu o'r enw Darlun i edrych be oedd yr effaith o fysa ni'n dod â bobl hŷn yn y gymuned oedd yn rhai yn byw o dementia, rhai yn byw fe unigedd neu anen cymorth i gymdeithasu hefyd. Bod nhw mewn canolfan ddydd i bobl hŷn a bod plant oedd yn cael gofal mewn meithrinfa breifat yn teithio yn eitha lleol i ymuno efo nhw. Ymuno hefo nhw am 3 diwrnod, oherwydd 3 diwrnod o ffilmio oedd ganddon ni'n bob canolfan, a fuon ni'n teithio Cymru yn y gyfres yna i weld os oedd be oedd yn digwydd, a oedden ni fel yn gwylio'r rhynweithio. Ac hefyd, oedd y rhaglen yna ar S4C yn Gymraeg, a wnaethon ni raglen yn Saesneg wedyn mewn canolfan i bobl oedd yn byw efo dementia, ac edrych oedd yr un un profiadau, oedd yr un un cyfleoedd a be oedd yr effeithio o hynna lle. Felly, o edrych ar yr astudiaeth hefo Lynwen Hamer yn rhan o'i ymchwil hefo ni, be oedd hi'n holi bobl hŷn yn yr canolfannau dydd ar draws Cymru, a be oedd eu profiadau nhw, a
bu oedd i'w adlewyrchiad nhw o'r 3 diwrnod yng Nghymru Plant Iau yn gwneud gweithgareddau yn un annog fel grŵp neu'n unigol. Ac oedd pawb wedi mwynhau'r profiad, oedd wedi codi hyder nifer fawr o bobl ac llawer iawn ohonyn nhw eisiau mwy o'r cyfleoedd yma. Ac yn ychydig ymchwil wnaethon ni wneud yn edrych ar llesiant ac unigrwydd a bodlonrwydd efo bywyd, oedden nhw gyd yn mynd yn y cyfeiriad cadarnhaol yma. Yn ychwanegol i holi'r bobl hŷn oedd wedi bod rhan o'r 3 diwrnod hefo'r plant iau, mi fuodd Lynwen hefyd yn gofyn i'r rhieni hefyd. A be oedden nhw wedi sylwi pan oedd y plant yn dod adre neu yn rannu chydig o hynny wedyn. Ond oedd y bobl hŷn yn deud fyswn nhw licio'r plant ddo bob dydd, mae plant yn trin bobl hŷn fel unrhyw berson arall, dydyn nhw ddim yn ofnus mewn ffordd o rhynweithio hefo bobl. Ac oedd bobl hŷn hefyd yn anhofio amdani pryderon ac yn teimlo'n ifanc yn ei ysbryd hefyd yng Nghymru'r plant iau. Felly o holi'r rhieni, y rhieni mond yn gweld be oedd y plant yn dweud ar ôl dod adre o'r diwrnod neu 3 diwrnod hefo'r bobl hŷn. Ac oedden nhw heb weld yr rhaglen ei teledu, felly hein oedd ei adlewyrchiadau nhw yn syth bein ar ôl yr ffilmio. Ac oedden nhw gyd yn teimlo bod wedi bod yn brosiect cadarnhaol, pwysig, a bysan nhw'n hoffi i hyn ddigwydd eto. A dwi'n gwybod bod gyda ni waith sydd wedi digwydd yn Awstralia sydd wedi mynd â hyn dipyn pellach ac dwi'n gobeithio gawn ni sgwrs am hyn nes ymlaen wedyn. Ond i fi yn bersonol, gweld y ser annisgwyl oedd yn rhywbeth oeddwn i'n bersonol yn teimlo oedd yn werth i just oedi ymchydig, oherwydd da ni gyd yn gwybod am yr cymeriadau yma sydd wastad i bod yn famol neu wastad i mwynhau cwmni plant neu felly di magu teulu mawr eu hunain. Ond y cymeriadau, y bobl hŷn oedd elle'n bach yn boenus amdan be oedd yn mynd i ddigwydd ac elle yn cael ei diystyru gan yr oedolion o'i cwmpas oherwydd anhawster cyfathrebu o ganddyn nhw oherwydd stroc er enghraifft. Felly mi welwn ni Glyn y fama ar y chwith oedd yn cael llawer o hwyl yn gwneud y cacen hefo'r hogyn bach yn y llun. Ond y peth bwysig oedd Glyn wedi cael anhawster cyfathrebu ar lafar oherwydd stroc, ond oedd i'w allu fo i gynnal sylw plentyn ac i gyfleu hwyl ac i hefyd i gynnal perthynas dros gyfnod byr yn beth eitha syrdanol. A mae gennym ni'r gŵr ar y ddef yma oedd wedi cael pyliau o deimlo'n eitha isel ar ôl colli wraig a sawl profedigaeth yn ei fywyd ac yna'n sicr sut fysa pethau hefo plant, ond mor ofalgar ohonyn nhw pan oedden nhw yn y ganolfan hefo fo. Felly, jyst efo chydig o syniadau beth oedd allan o'n cyfnod byr ni efo bobl mewn canolfan y dydd. Eithon ni'n ymlaenau wedyn i gynnal ymchwil pellach ac swn i'n licio cyflwyno Mirain i chi, Mirain Llwyd Roberts i drafod heina. Bore da bawb. Felly, gret, mae gennau fynediad efo'r sleidiau rwan. Felly, nôl yn 2019, mi nes i gychwyn cyfnod ymchwil gyda Dr Catrin Hedd Jones a Dr Lynn Williams ym Mhrifysgol Bangor yn edrych ar yr heriau a'r rhwystrau sy'n wynebu prosiectau pontio'r cenedlaethau gan ganolbwyntio ar sut i'w gwneud nhw'n fwy cynaliadwy yn y pen draw. Felly, mi nath yr ymchwil gael ei dorri fewn i 2 rhan fel petai, gan gychwyn gyda adolygiad sgopio yn edrych ar bapurau oedd yn edrych ar yr heriau a'r rhwystrau. A be nathon ni weld yn fanno oedd fod llawer iawn o bapurau ac ymchwil yn canolbwyntio ar y buddion amlwg sydd i weld o brosiectau pontio'r cenedlaethau, ond chydig iawn o rai oedd yn canolbwyntio yn specific ar yr heriau a'r rhwystrau yna sy'n rhwystro prosiectau i fod yn rhai canoliadwy. A da ni wedyn mynd ati i wneud ymchwil holiadur Survey Monkey ar draws Cymru. A mi o'n y 2 holiadur, un ar gyfer rheini oedd yn ymwybodol o waith pontio'r cenedlaethau ac un ar gyfer rheini nad oedd. A mi oedd yr un mor bwysig i ni gael gwybod gan unigolion nad oedd yn ymwybodol o waith pontio'r cenedlaethau mwyn mynd i'r afael efo pam nad oedden nhw'n cymryd rhan a pam nad oedd prosiectau'n llwyddo ni ardaloedd nhw. Be oedd yn dod yn amlwg oedd fod llawer iawn o bobl ddim yn gwybod sut i fynd ati
i gymryd rhan yn y math yma o weithgareddau. A hefyd, yn amlwg iawn, mewn llawer o gymunedau, doedd bobl ddim yn dall bod nhw yn gwneud gwaith pontio'r cenedlaethau naturiol yn eu cymunedau nhw, ac felly ddim yn ei labelu fo fel y prosiectau o'r math yma. A wedyn, mi es i ganolbwyntio ar 4 astudiaeth achos ar y cyd efo Cyngor Gwynedd. 2 yn edrych ar ysgol gynradd a mi fewn i gartre gofal. Un wedyn ysgol gynradd yn mynd fewn i 2 gofal ychwanegol, a wedyn 3 prosiect wedyn efo coleg addysg bellach yn gwneud amryw o bethau felly. Oedd 'na rei yn astudio harddwch ac yn mynd fewn i gartrefi gofal i beintio Gwynedd a cael sgwrs drwy neu hynny. A wedyn y prosiect gyda'n gilydd lle oedd pobl hyn o'r gymuned yn dod fewn i'r coleg am gyfnod i fwynhau amryw o weithgareddau a cinio, a mi oedd y prosiect hwnnw yn un arbennig sydd wedi aros yn y co. Ar draws y 4 astudiaeth achos wedyn, mi nes i edrych ar, nes i gynnal grwpiau ffocws gyda'r myfyrwyr a gwneud cyfweliadau 1 wrth 1 gyda hwyluswyr y prosiectau yma mwyn dysgu mwy am sut i gynnal y prosiectau'n gynaliadwy. Felly, o'r adolygiad sgopio, nath 'na 5 thema fel petai godi efo sut i wneud prosiectau yn fwy cynaliadwy. Un o'r hynny oedd y pwysigrwydd cynllunio, ac fod o nefater o allu mynd gadael i brosiectau digwydd yn hollol naturiol unwaith ydych chi yna. Mi oedd o'n bwysig cynllunio drwy wneud yn siŵr bod pethau mewn lle fel trafnidiaeth, sut i gyrraedd y prosiectau, a sut yr logistics fel petai, neu'r pethau yn digwydd tu ôl i'r cefndir efo'r prosiectau hynny. Mi oedd pwysigrwydd o 2 cenhedlaeth yn dod yn amlwg hefyd. Yn aml iawn, be oedd bobl yn godi oedd fod bobl wrach o'r ochr addysg yn edrych ar y pwysigrwydd ar gyfer plant yn unig, a wrach bobl gofal yn edrych ar y pwysigrwydd i bobl hŷn yn unig, ond yn hytrach fod angen edrych ar y prosiectau gyda trosolwg o bwysigrwydd o 2 genhedlaeth yn hytrach na ffocysu ar 1 genhedlaeth. Wedyn, un arall na dod yn amlwg oedd y pwysigrwydd paratoi, felly gwneud hynny drwy gael trafodaethau ymlaen llaw gyda'r unigolion oedd yn cymryd rhan, wrach bod hynny yn cynnwys trafodaethau ar oedraniaeth ag ati, neu fel un o'r pethau dwi'n gwneud ydy treulio amser gyda'r 2 genhedlaeth gwneud y prosiectau a cynnig sesiynau ffrindiau dementia i'r rhai iau, a wedyn jyst yn cael sgyrsiau agored efo y bobl hŷn, achos yn aml iawn nhw'n gallu bod reit nyrfys yn enwedig rŵan ar ôl 2 flynedd ar wahanrwydd. Mi oedd gen i brosiect wythnos dwytha, a mi nath hynny ddod yn amlwg lle fod pawb yn swil iawn i ddod at ei gilydd eto, ond wrth i bodde unwaith gafon nhw'r cyfle. Wbeth arall yn ddod yn amlwg oedd fod gwir potensial pontio'r cenedlaethau eto i'w ddeall. A dwi'n meddwl bod hynny yn amlwg i bob un o'n ni'n neud pam arall fysa 'na gymaint o ymchwil yn cael ei wneud. Ond yn syml fod y potensial sydd o'r prosiectau yma eto i'w ddeall, a sut fod pontio'r cenedlaethau hefyd yn gallu cyfrannu at sawl agenda holl bwysig ar hyn o bryd. A rhywbeth arall oedd yn bryder oedd amser. A yn aml iawn bobl ddim yn gwybod pa mor aml i gynnal prosiectau, pa mor hir i gynnal prosiectau. A dwi'n meddwl na'r prif beth nath godi o hyn oedd sut fod o'n bwysig bod yn hollol hyblyg ac addasu wrth fynd ymlaen drwy ffeindio allan beth sydd orau i bawb sy'n cymryd rhan. A wedyn, o'r astudiaethau achos, nath 'na fwy o themâu godi, ond yn amlwg nath amser godi yn amlwg o hwn eto, a yr pwysigrwydd o ffeindio wrach beth sy'n gweithio orau i'r grŵp spesifig yna, a fod 'na ddim un ateb ar gyfer bob un prosiect pontio'r cenedlaethau, ond yn benodol i beth sy'n gweithio orau i'r criw yna. Mi oedd cost ychwanegol yn amlwg yn her arall oedd yn wynebu cynaliadwyedd prosiectau, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig fel sydd gennym ni yng Ngwynedd wrth i ni wynebu cost ychwanegol o drafnidiaeth i'r lleoliadau. Oedd niferoedd hefyd yn her lle fod pobl yn teimlo nad oedd gennyn nhw'r balans
i allu pontio'r cenedlaethau, a bod nhw'n poeni am hynny a poeni am balans y prosiectau. Na thema arall na godi oedd hyblygrwydd a chefnogaeth, sydd fod fel amser fod hyblygrwydd a'r gefnogaeth cyson yna yn hanfodol mwyn i brosiectau fod yn gynaliadwy, a sydd fod yr unigolyn sydd ynghlwm efo hwyluso'r sesiynau, os di'r angerdd yna, fod hynny'n gwneud gymaint o wahaniaeth. A wedyn, thema arall yn codi hefyd oedd gen y staff, fod nhw'n poeni fod prosiectau pontio'r cenedlaethau yn rhoi pwysau gwaith ychwanegol ar ben ei gofynion gwaith o ddydd i ddydd. Ond wedyn, ar ochr arall y geiniog, mi oedd na bobl yn sôn am sut fod yn gwneud eu gwaith nhw yn haws. A un dyfyniad sydd ddim o'n gwaith ymchwil i am hyn, ydy'n ddiweddar iawn efo prosiect Connections yn Sir Ddinbych, lle nath Llywodraeth Cymru mynd i recordio fideo fer yna, na'i rannu yr links wedyn. A yn fanno mae'r athrawes wedi sôn am sut fod yr prosiect yma yn gyffeiliad i'r gwaith mae hi'n gwneud ac yn cynnig rhywbeth tu hwnt i'r maes llafur a be fysa hi'n gallu cynnig gyda taflenni gwaith neu dosbarth arferol. Felly, yn dilyn hyn, nathon ni edrych a sefydlu ar fodel i Gymru a sut i allu datblygu pontio'r cenedlaethau ar draws Cymru. Ar hyn o bryd mae o'n digwydd mewn pocedi ar draws Cymru, ond os yna ddim un symudiad cenedlaethol yn rhoi mwy o bwyslais ac yn annog pontio'r cenedlaethau. A nathon ni weld fod hyn yn digwydd ar 2 lefel. Felly yn gyntaf fod angen yr lefel bersonol yna, lle mae gan unigolion yr cydwybod cymdeithasol yna fod angen iddyn nhw wneud pethau fel un mwyn helpu materion cymdeithasol fel unisigrwydd, oedraniaeth ag ati. Hefyd ar lefel personol, yr anwybodaeth yna lle fod pobl ddim yn gwybod sut i fynd ati neu sut i gychwyn y math yma o waith. Wedyn, o gennym ni yr elfen gymunedol, lle oedd yn amlwg mewn rhai ardaloedd fod pontio'r cenedlaethau yn rhywbeth hollol draddodiadol. A wedyn hefyd ar yr lefel gymunedol, y pwysigrwydd o gael yr hwylusydd yna, yr unigolyn sy'n angerddol yn trefnu'r prosiectau ac yn mynd ati i wneud y gwaith. A hefyd y pwysigrwydd y trefnu yna sy'n dod ynghlwm efo hwylusydd neu efo criw o bobl angerddol am y gwaith. A wedyn ar lefel cenedlaethol, mi oedd yr ymchwil yn dod yn amlwg o'r cyfweliadau fod angen mwy o bwysau gan polisïau llywodraethol cenedlaethol, fod angen polisïau mewn lle sydd yn dangos cefnogaeth i y gwaith yma. Da ni yn lwcus iawn fod strategaeth ddiweddar yn Hydref 2021 o'r enw Cymdeithas sy'n heneiddio yn trafod pontio'r cenedlaethau a'r pwysigrwydd. A hefyd mae'r cwricwlwm i Gymru gan Donaldson yn dod i rym ym mis Medi, dwi'n meddwl, gyda rhywun gywiro fi os fi'n wrong, siŵr braidd fi Gemma'n gwybod well na fi. A mae hwnnw hefyd yn cyd-fynd yn wych gyda pontio'r cenedlaethau, ond wrach fod angen sefydlu mwy o gefnogaeth mewn lle mwyn hwyluso gallu rhoi hyn ar waith. Hefyd, yn amlwg, mae llawer o'n ni'n clywed am y rhaglenni hen blant bach a hefyd yr 4-year-olds who took on dementia. Hynny'n dangos dylanwad cenedlaethol y cyfryngau ar y math yma o waith, a sut fod prosiectau felly, fod pethau fel un yn gallu sbarduno pobl i feddwl am fynd ati. A dwi'n meddwl fod hynny'n amlwg iawn, achos yn sicr fyswn i ddim o'n swydd pontio'r cenedlaethau llawn amser yng Cyngor Gwynedd o'n i bai am raglen hen blant bach. Felly mae o'n dangos yr potensial sydd tu hwnt i'r cyfryngau a gohebiaeth genedlaethol. A wedyn yn ola fod potensial pontio'r cenedlaethau heb i wir ddeall. A dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth da ni'n dal yn cisio ddeall, ond hefyd yn datblygu arno fo o hyd. Un enghraifft o hyn fedra i feddwl am yn ddiweddar iawn ydy y cynllun Homeshare UK sydd yn datblygu ar draws Prydain. Mae 23 o gynlluniau yn actif ar hyn o bryd ar draws Prydain a gyda 3 ohonyn nhw yn mynd i fod ar waith yng Nghymru yn fuan iawn, lle mae pontio'r cenedlaethau yn gallu mynd i'r afael a sawl her gymdeithasol gan gynnwys unigolion yn methu fforddio rhent a methu aros yn ei ardaloedd, felly
yn cynnig llety, a hefyd yr ochr arall y geiniog, mae hwn yn gallu bod yn enghraifft o gefnogaeth lefel isel drwy'r pontio'r cenedlaethau. Felly, yn syml fod angen meddwl tu hwnt i'r ddwy genhedlaeth, y ddau begwn o pontio'r cenedlaethau, a sut y gallwn ni ddatblygu hynny yn bellach. Yn ystod, ges i 6 mis wedyn ar ôl gorffen yn ymchwil fel cydlynydd yng Cyngor Gwynedd, ac chyfle i ddechrau roed pethau ar waith. Ond yn anffodus, nath Covid ddod, a nes i ora addasu eto. Ond mi oedd o'n braf gallu parhau i roed yr hyn nes i ddysgu yn ystod fy ymchwil ar waith yng Gwynedd i geisio sefydlu prosiectau cynaliadwy. Ond hefyd, yn ôl yn 2019, nath Llywodraeth Cymru ryddhau papur ar fecanwaithiau pontio'r cenedlaethau ac yn benodol edrych ar lefelau o waith ymchwil caplan yn 2004. Ac yn ystod Covid, mi oedd yn amlwg fod yna fodd parhau efo'r lefelau isa, sef y lefelau lle doedd bobl ddim yn dod ynghyd efo'i gilydd, yn hytrach na'r lefelau ucha lle oedd bobl yn gweld ei gilydd yn wythnosol ac yn gwneud llawer iawn ar y cyd. Ond be nath hyn ddangos hefyd oedd bod pob un lefel o pontio'r cenedlaethau yn holl bwysig, bod hynny mwyn lleihau unigrwydd, herio oedraniaeth neu unrhyw fydd arall sydd ynghlwm ar math yma o waith. A nathon ni fynd ati i barhau i wneud llawer o bethau yn ystod Covid mwyn parhau i gynyddu ymwybyddiaeth am y math yma o waith, ond hefyd parhau i wneud yn siŵr fod y buddion ar gael ar draws Gwynedd. A hefyd, mi nathon ni, da chi mewn un heddiw, mae'n un mis Gorffennaf, ond mi nathon ni barhau i gynnal rhwydweithiau ar-lein yn dilyn cynhadledd cenedlaethol ym Bangor yn 2019, yn ystod y cyfnodau clo, yn y gobaith i ysbrydoli unigolion i fynd ati ac i ail-afel mewn prosiectau pontio'r cenedlaethau hyd yn oed mewn cyfnod ar wahân. Ond wedyn, mae llwyth o ddatblygiadau cyffroes eraill wedi digwydd yng Nghymru yn ystod y cyfnod yma. Ac fod yn hollol cheesy mewn undod mae'n nerth, a dwi'n meddwl bod hynny yn dod yn glir. Yn ôl yn Nhachwedd 2020, mi nath grŵp rhyngwleidiol undod rhwng y cenedlaethau gael ei sefydlu sydd yn llawn unigolion sy'n angerddol iawn am y maes yma ar draws Cymru yn gwthio yr gwaith yn ei flaen. Mi nath Age Cymru fynd ati i gynnal uwch gynhadledd pontio'r cenedlaethau yng Nghymru hefyd yn ystod wythnos pontio'r cenedlaethau yn 2021. Mae wythnos pontio'r cenedlaethau bellach wedi mynd yn ryngwladol, a da ni'n falch fod Cymru yn un o'r partneriaid allweddol ar gyfer yr wythnos yma, ac yn falch fod ni wedi gallu datblygu a gweithio ar hyn wrth fynd ymlaen. A hefyd mae degawd o heniddion iach gen y WHO wedi lansio, a mae pontio'r cenedlaethau yn un ffordd i fynd i'r afael a sawl agwedd yn y maes yma. Ond yn ogystal â hyn, fel soniais i, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau strategaeth cymdeithas sy'n heneiddio hefyd, a gwaith pontio'r cenedlaethau yn gallu bod o gymorth i gyrraedd gofynion yn hwnnw yn ogystal a cwricwlwm i Gymru sydd yn dod hefyd. Felly, cyn i ni fynd ymlaen i drafod unrhyw gwestiynau, dim ond eisiau sôn yn sydyn am chydig o ddyddiadau i'ch dyddiadur chi. Felly, mae yna gynhadledd 2022, pontio'r cenedlaethau, heriau a rhagolygon, sef Cymdeithas Polisi Gymdeithasol sy'n cael ei gynnal ar gampws Prifysgol Abertawe rhwng y 6 a'r 8 o Orffennaf. Mae yna dal gyfle i chi gofrestru a mae'r gynhadledd yma yn un hybrid, a mi fydd Lois, Steff a finne yn cyflwyno yn ystod y dyddiau yma ar ein gwaith ymchwil, felly mae croeso mawr i chi ymuno fo hwnnw. Ar y 14 o Orffennaf, mae gennym ni'n rhwydwaith pontio'r cenedlaethau nesaf, a'r thema ydy gadewch i ni ail-afael yn ein prosiectau, sef y cysyniad o glywed am brosiectau sydd wedi
cario ymlaen yn ystod Covid neu wedi ail gychwyn dros y misoedd dwytha yn y gobaith i'n sbarduno ni gyd i ail dechrau mynd ati, achos mae hynny'n holl bwysig i ni gyd ar hyn o bryd. A wedyn, wrth gwrs, mae gennym ni'r gystadleuaeth lluniau cenedlaethol, mae Catrin wedi sôn amdano fo'n barod, sydd yn cael ar 22 o'r Ffennaf, a dyn ni'n annog chi gyd i yrrych lluniau draw, achos mi fydd hwnnw'n gwneud taith drwy Gymru, a dyn ni'n gobeithio fe gen efo andros o ddylanwad yn hynny o beth hefyd. A wedyn hefyd mae'n symposiwm rhyngwladol a chymunedol ar fanteision ymarfer cynhwysol a chreadigol pontio'r cenedlaethau hefyd ym mis Gorffennaf o'r enw Only Connect. Felly, nôl at Catrin rwan, ond fydd o'n croeso i chi gyd fynd ati feddwl am gwestiynau i'n holi ni, achos dyn ni eisiau i chi gyd deimlo yn rhan o'r webinar yma a cael cyfle i holi cwestiynau ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn ti Mirain, ac mae'n braf iawn gweld sut mae hedyn bach yn tyfu i fod yn waith ffrwythlon iawn a sydd wedi tyfu ar draws nid yn unig y sir, ond yn rhwydwaith ar draws Cymru hefyd. Felly, jyst ni'n licio diolch i bawb sydd wedi cyflwyno, ond hefyd i ofyn os oes unrhyw gwestiynau yn yr chat mae gynna ni chydig o funudau ar ôl o'r link. Dwi'n ymwybodol, mae pawb yn brysur iawn, ond os oes gennych chi unrhyw gwestiwn sy'ch chi cio gofyn, fyswn ni wrth yn bodd yn derbyn hynna yn y chat. Neu unrhyw links da chi eisiau rannu hefyd i waith arall, oherwydd dim ond wrth gysylltu fel un, fydda ni gallu i gyd helpu'n gilydd i helpu bobl o wahanol oedrannau beth bynnag ydi oed nhw, bod nhw'n cael y cyfleoedd. Oes unrhyw gwestiynau? Dwi'n meddwl bod ni un cwestiwn wedi dod gen Gemma ynglyn â os neu gyngor Mirain ynglyn â ailgysylltu, dwi'n meddwl bod hwn, oes canllawiau ynglyn â pryd fyddwn ni'n gallu ail ddechrau yn y sesiynau yma. Ydy o fyny i'r cartre ei hun, ydy o fyny i'r cyngor elle sydd yn berchenog ar y cartre lle, ac yn gobeithio ail ddechrau. Ie, felly dwi yn ymwybodol fod Gemma yn yr un sir a finna yma Gwynedd. Yma Gwynedd, mi ydyn ni wedi gallu ail ddechrau efo prosiectau pontio'r cenedlaethau, lle ydyn ni wedi bod yn cynnal rhai mewn ysgolion a hefyd mewn gerddi cartrefi gofal. Yn sicr, beth sy'n ni'n awgrymu unrhyw un wneud ydy cysylltu efo tîm iechyd a diogelwch specifig iddyn nhw yn y cyngor neu be bynnag i bwy ydych chi'n gweithio efo, i weld beth ydy'r camau priodol i'w dilyn. Enghraifft, y sesiwn sgennym ni'n wythnosol mewn cartre gofal yng Ngwynedd, fod caniatâd i bobl fynd fewn i'r cartre erbyn hyn, penderfyniad o'n safbwynt ni oedd cynnal hwnnw yn yr awyr agored mwyn lleihau risg. A dwi'n meddwl na dyna un peth i ni gyd gofio wrach gwneud y pethau bychin ychwanegol nes sydd tu hwnt wrach i'r canllawiau jyst i leihau risg. Felly, croeso i ti gysylltu efo fi Gemma hefyd os ti isio cael sgwrs am ail gychwyn prosiectau efo awel y coleg. Dwi'n fwy na bodlon helpu efo hynny. A hefyd mae gennym ni faint gyfeillgarwch yn dod i Bala, felly sy'n sicr yn neis gallu tynnu chi fewn i hynna hefyd. Gynna ni gwestiwn gyn Steff i chdi fama fyd? Yeah, I have a quick question for Mirain, but sorry, you've done all the talking. It's only a quick one though about, you know, when you're talking about things on the community level in that sort of model of personal, community, national, I just wondered if you could say just a little bit more about the traditions part of it. Is it something in particular communities, or do you think it's a Welsh thing, or do you think that translates to other countries? Or Yeah, Lori, ti'n iawn i... Ie, felly dydw i'm eisiau siarad ar ynghyfer yn fama a deud fod o'n rhywbeth Cymreig ac ati, ond mi oedd o yn rhywbeth oedden ni yn gweld mewn cymunedau reit Gymreigedd fel ymatebion. Llawer iawn yn nodi fod o yn rhywbeth oedden nhw yn gwneud fel rhan o ysgol Sul. Dwi'n gwybod fod ysgol Sul ddim yn rhywbeth Cymreig yn unig, ond o hwnnw'n dod yn amlwg fel un ffordd o pontio'r cenedlaethau. A hefyd mudiadau fel Merched y Wawr hefyd yn nodi llawer iawn o waith pontio'r cenedlaethau, oedd wrach ddim yn cael ei labelu
fel gwaith pontio'r cenedlaethau, ond yn amlwg dyna be oedd o'r ymatebion. Ond hefyd, dwi'n meddwl yn draddodiadol fod llawer o gymunedau, dwi'n dod o bentre bychan iawn yn Sir Conwy, a yn fanor o pawb yn aunty ac yn uncle i fi. Ac o hwnna'n rhywbeth arall na ddod ar draws mewn ambell ymateb holiadur, lle fod pawb yn aunty ac yn uncle, a fod yna deimlad o berthyn ar draws yr holl genedlaethau yn hytrach na pawb wrach mewn seilos oedran yn gwneud pethau cymdeithasu gyda jyst i oedrannau. Ond ie, dydw i'm eisiau siarad ar ynghyfer a dweud fod o'n rhywbeth Cymreig. Ond mi fysa, os fysa ni yn edrych ar y logisteg, mae'n siŵr sef gennau fwy o wybodaeth at hynny. Diolch Mirain. Ac da ni wedi cael sylwadau yma gan Alison yn yr Alban yn deud diolch fawr iawn i ni am rannu ac yn edrych ymlaen i gydweithio. Ac yn dilyn hynny, da ni hefyd wedi cael sylw gyn Gethin yn gofyn am yn syniadau neu ar gyfer safoni arferion ledled Cymru a sut i rannu ymarfer da. Dwi'n meddwl bod hyn yn rhan bwysig o'r gwaith. Da ni'n gweld bod y gwaith yn yr Alban wedi symud yn ei flaen gryn dipyn trwy yr arian trwy'r Llywodraeth. A mae dda bod y Llywodraeth yn rhyddhau y polisïau sydd yn cefnogi hyn a wedi rhyddhau tudalen we fel rhan o wythnos pontio. Ond dwi'n meddwl bod yna fwy o waith i'w wneud sydd ar ddiwedd y dydd yn cymryd amser oherwydd a mae hynny yn mynd lawr i bres yn dydy wedyn yn Cyngor Gwynedd, da ni wedi gweld gymaint sy'n gallu digwydd wrth gyflogi person fel Mirain i fod yn anerddol ac i hwyluso gwaith i ddigwydd ac wedyn camu nôl a gadael i'r cymunedau gymryd y rôl blaenllaw. Ond dwi'n meddwl, o'n safbwynt i Gethin, dwi'n meddwl bod yna lot fwy o waith i wneud a fedrwn ni ddysgu o wledydd eraill fel Awstralia, fel yr Alban, fel Gogledd Iwerddon hefyd, sydd wedi ella mynd â pethau'n bach pellach na da ni yng Nghymru ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl, sa rhywun arall, Steph neu Lois, da chi eisiau ymateb i hynna? Yeah, I just put my thoughts in the chat. It was along the same lines as you, Catrin, because in Wales, we did have a centre for intergenerational practice, early sort of, was it 2010? And like you say, if you look to Scotland, they've been resourced and have more resource during the pandemic. And it does take that extra bit of funding and a boost, doesn't it? So it's not just Mirain on her own and you in North Wales trying to share all this great stuff that's going on. I think hopefully, Welsh Government are listening now and will recognise that and look to other places and see, if you just sort of boost things along, it can be like a catalyst effect. It can just really speed things up a bit. And yeah, the use of the media, which came through really strongly in my research, that also has a very catalytic role. So if you put some extra funding or extra boost around sharing on social media and maybe another television program, that does really seem to capture people's attention. I think that just to jump in there as well, is that what's so fantastic about intergenerational work when we are sharing good practice and what's going on in communities is, as Catrin did and as Mirain has done, sharing the stories of the things that happen in those spaces, and that's what really captivates people's attention. And it's about pairing that, complementing that with evaluation or research that kind of not only demonstrates the benefits of it, but how we achieve those. And I think a message that came through both from Mirain and Steph and my research is also about addressing those challenges so that we can, we're not just saying everything is wonderful, but we're trying to develop the field moving forward. So it's about sharing good practice, what works, but also some of those challenges that we can collectively as a field and as a community of practice kind of develop. Thank you. Diolch yn fawr. I fi yn bersonol, beth sy'n mynd i aros yn y coe fi heddiw ydy, mae hwn yn hawl dynol sydd ganddo ni gyd a rhywbeth ella yn hytrach na bod ni'n symud o'r dydy hwn yn beth braf
a da ni fel criw ella di gweld bod hyn yn beth pwysig i wneud, bod ni wan yn symud yr sgwrs ymhach bellach. So dwi'n meddwl bod gyda ni lot i ddysgu yn gilydd, a dwi'n mor falch o'r cyfle i ddod yn hyd heddiw. Dwi'n ymwybodol ar amser bod ni wedi gaddo bysa ni mond awr, ond dwi'n meddwl bod gyda ni sylw fama gyn Alison. For future television programmes, we need to encourage makers to give details on where people can go for more information and training results can result in a practice. So mae eisiau rhannu yr gwybodaeth. We need to be signposting. Mirain, ti llaw i fyny? Ie, a hefyd, i roi plug bach hefyd yn fama, achos fod Alison yn rhannu llwyth o adnoddau gwych felly. Mae Generations Working Together efo llwyth o adnoddau sydd o gymorth i unigolion ar ei gwefan nhw hefyd. Felly, mi fyswn ni'n awgrymu i bobl fynd ati i gael golwg drost i gwefan nhw, achos mae gennyn nhw hefyd fatha sesiynau gwybodaeth neu cwrs pontio'r cenedlaethau hefyd, a dwi wedi gweld llawer o hein yn fuddiol iawn, felly jyst rhyw plug bach i chi gyd fynd i edrych ar ei gwefan nhw am fwy o wybodaeth. A hefyd y gobaith fi ni yng Nghymru yn gallu datblygu pethau i gynorthwyo yma ar lawr gwlad hefyd. Felly, just plug bach yn fanna. Catrin, da chi ar mute, sori. Diolch Mirain, rhaid i rywun wneud hynny rw dro yn doedd. So, dwi jyst eisiau diolch i bawb sydd wedi cyfrannu. Eich arbenigedd, eich gwaith caled yn brysur yn y cefn yn sicrhau bod heddiw yn mynd yn hwylus. Diolch i Cali ac i Kim, a diolch hefyd i Lois, Steff a Mirain wrth gwrs am eich anerth a'ch gwaith caled. Di-ddiwedd weithiau mae'n teimlo bod chi'n mynd trwy hyn am yn hir, dwi'n siŵr, ond dwi'n gobeithio wrth ddod at yn gilydd fel hyn, bod hyn yn mynd i sicrhau bod gyda ni'r anerth a'r brwdfrydedd a'r cysylltiadau sy'n mor bwysig i gynnal ni pan da ni'n trio newid pethau. Felly, diolch o galon i bawb. Dwi'n meddwl, saf neb gwestiwn eraill, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gwblhau ac bydda ni rhannu'r links a recordiad efo pawb wedyn hefyd. Felly, bydwch a poeni os da chi'n colli unrhyw o'r links, no ni rannu nhw hefo chi ar ôl y digwyddiad. Ac os nwch chi, sgwylwch yn dda, gwblhau eich sylwadau ar yr webinar hefyd. Fyddwn ni wastad yn diolchgar iawn os da chi'n gwneud hynny i Cader hefyd. Diolch yn fawr iawn.